अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का 8 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। मदीने के कबीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहादा का तो अग्रीमेंट। मदीना तैयबा में मुख्तलिफ नस्ल और मज़हब के लोग रहते थे। कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ यहूद भी एक लंबे ज़माने से आबाद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद हिजरत के पहले ही साल मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान आपसी ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए एक बनाइल अक़वामी का तो अग्रीमेंट मुहादा फरमाया, ताकि नस्ल और मज़हब के इख्तिलाफ़ के बावजूद कौमी यकशितात और इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ क़ायम रहे और हर एक को दूसरे से मदद मिलती रहे। ये मुहादा हक़ इंसानी की सच्ची तस्वीर थी। तमाम लोगों को पूरे तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल थी। शहर में अमन और अदल व इंसाफ कायम करने और जुल्म व सितम को जड़ से ख़त्म करने का एक कामिल और मुकम्मल कानून था, बल्कि उसको दुनिया के ख़ादिम तरीन बाकायदा तहरीरी दस्तूर कहा जा सकता है, जो मुकम्मल शक्ल में आज भी मौजूद है। उस मुहादे पर मदीना और उसके आसपास रहने वाले क़बाइल से दस्तखत भी लिए गए थे। दोमा क़िस्सा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। खुशहाली आम होने की ख़बर देना। हज़रत आदि रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरी उम्र ज़्यादा होगी तो तू देखेगा कि आदमी मुट्ठी भर सोना और चांदी खैरात के लिए लाएगा और मोहताज को तलाश करेगा, लेकिन उसे कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। सही बुखारी हदीस 3595 के रेफरेंस में से क्या खुलासा करते हैं तो इसमें उलमा ने लिखा है कि हज़रत अदी बिन हातिम रदियल्लाहु अन्हु की उम्र 120 साल हुई और ये पेशिन गोई हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाह के ज़माने में पूरी हुई कि ज़कात लेने वाले को कोई मोहताज और मुफलिस नहीं मिलता था। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज के लिए पाकी हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, अगर तुम बावज़ू ना हो तो वज़ू करने के लिए अपने चेहरे को धोवो और अपने हाथों को कोनियों समेत धोवो और अपने सरों पर भीगा हाथ फेरो और अपने पैरों को भी तखनों समेत धोवो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो। सूरह माइदा 6 आयत में है। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। बच्चों को ये दुआ पढ़कर दम करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को ये दुआ पढ़कर दम किया करते थे। औज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्मतिन मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मतिन। तर्जुमा, मैं अल्लाह ताला के पूरे कलिमों के वास्ते से हर शैतान, हर तकलीफ़ देने वाले जानवर और हर नज़र लगने वाली आँख से पनाह चाहता हूँ। सही बुखारी हदीस 3371 इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। यतीमों को उनका माल देना।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء میں 2 آیات میں ہے 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ ہود 116 آیت میں ہے کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا کے لیے محنت کرنے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سے سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکتی رہی اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف 103-104 آیات میں ہے یہ۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ شعب الایمان 799 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کا تدبیر کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سایہ میں بیٹھا ہو پھر اس پر سے سایہ ہٹ جائے اور جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس جگہ سے ہٹ جائے۔ ابو داؤد 4821 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح بیٹھنا اس کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، کسی پر ظلم کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث 6140 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 8 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 9 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔